नमस्कार मु रंजन आप देखते लाइव विथ अमिय बेपारी हाथ को टेकी दिया मनीष तैयारी मंदिर एवं आरंभ हम व्यवसाय केंद्र सरकार अधीन बीजेपी केंद्र सरकार अधीन राउरकेला इस्पात कारखाना कर्तृपक्ष एवं शिक्षा व्यवस्था को बेपारी हाथ को टेकी दौरान जहाँ नहीं बेपारी माने व्यवसाय करेंगे से पाठ पढ़ा कम और व्यवसाय अधिक हम राउरकेला सेक्टर रो विभिन्न अंचल जो पब्लिक स्कूल को एबे घरोकरण करने से विज्ञप्ति जारी कर बेपारी हाथ को एक टेकी दि एबे जहाँ नोटिफिकेशन अच्छी आम देखुलु सेक्टर 19 सेक्टर 20 और सेक्टर 22 रे थिबा स्कूल को दुईटी स्कूल और गोटे +2 स्कूल को बेपारी हाथ को टेकी दि यार घरोकरण करा जी पैसा अधिक दब से तार टेंडर नब से तार ठेका नब एक नहीं आलोचना करवा आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास सर देखु शिक्षा को आम एक मंदिर बोली कहू एक शिक्षा को व्यवसाय नुहे एक मंदिर बोली कह जाए खास कर भारतीय संस्कृति रे आउ शिक्षा को लेकिन किंतु बेपार जदि आरंभ हो जाए किंतु किसी जगह जमी सरकारी स्तर हो केंद्र सरकार स्तर हो कि राज्य सरकार स्तर हो जो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल सब अच्छी एठी किछिटा शिक्षा बंचिकी रही जो साधारण गरीब लोक मैंने कि कर्मचारी पिला माने एठी पाठ पढ़ुंट और खूब कम पैसा रे पढ़ी पारुंट तेणुक अनेक चाहती आम पिला माने जे कि प्राइवेट स्कूल लक्ष लक्ष टंका मासिक फीस दे न पारिबो से स्कूल पढ़ू एठू ही शिक्षा लाभ करू तो यार उन्नतिकरण आवश्यकता अच्छी किंतु ठीक यही टाइम रे बेपारी हाथ को टेकी दिया जो स्कूल को जोटा राउरकेला स्टील टाउनशिप जो स्कूल सब अच्छी एक बेपारी हाथ को टेकी दिया केते दूर या ग्रहणीय सर देखो एक्चुअली माने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अनुसार जेकोसी भी बड़ पब्लिक सेक्टर हो तार गोटे सोशल कमिटमेंट अच्छी सोशल कमिटमेंट मान कौन जो मैंने कर्मचारी अच्छा स्वास्थ्य सेवा जोगेदवा कर्मचारी पिला माने एटलिस्ट +2 पर्यंत माने शिक्षार सुविधा जोगेदवा यही सब आभिमुख्य रखी स्टील प्लांट तरफ माने विगत दिन में प्रति सेक्टर गोटे गोटे क्लास 7 पर्यंत माइनर स्कूल थिला अनेक जगह हाई स्कूल भी थिला जो गोटे +2 कनसेप्ट इंट्रोड्यूस है 83 मसीह से गोटे +2 कॉलेज भी खोला जोटा कि इस्पात विद्या मंदिर कहते कालक्रमे माने माने जो माइनर स्कूल गुड़ाक सब अलमोस्ट बंद हो गला अनेक स्कूल को माने घर संस्था को टेकी दिगला जदि घर संस्था नहीं चल पार्टी राउरकेला स्टील प्लांट चाहिए भी चल पार था निश्चित भाव राउरकेला स्टील प्लांट कर्मचारी उपकृत होते तेणु ग्राजुअली धीरे 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 से कौन कला सब स्कूल गुड़ा धीरे धीरे बंद करने आरंभ कले बंद करने आरंभ करी दिल्ली पब्लिक स्कूल टेकी दिगला कौटी चिन्मय मिशन को टेकी दिगला कौटी माने प्राइवेट ये को भी टेकी दिगला विभिन्न जगह टेकी दिगला तो डिफरेन्सटा कौन है सेठी माने घरोकरण है धर जदि राउरकेला स्टील प्लांट धर जो दिल्ली पब्लिक स्कूल चल था पिला निश्चित रूप से कम पैसा दवा पड़ता सेटा बोधे सब हाईली पेड स्कूल से बर्तमान तेणु यहाँ से गोटे विरोधर आवास आसी किंतु से आवासटा जी आसा था आसी पारा नहीं बोली मुझे कहवार अर्थ हो खाली स्टील प्लांट कर्तृपक्ष ये न आदर माने मूल उद्देश्य हूँ पब्लिक सेक्टर जोटा हवा कथा सेटा माने प्रॉफिट मेकिंग न हो पब्लिक ओरिएंटेड हवा कथा तेणु माने हेल्थ एजुकेशन सब जोड़ाई से किंतु जो ग्राजुअली अनेक स्कूल सब चलीगला अनेक स्कूल चलीगला अनेक बिल्डिंग घरोकरण आसू चलीगला आप 2 नंबर स्कूल देखिए बड़े कौन कलिंग पब्लिक स्कूल ना कौन ताकू दिखाई आउ कि स्कूल माने संस्था मान को दिगला से अलग कार्यकलाप करमती सब जहाँ 3टी बंची जोटा कि आप 20 स्कूल इस्पात पब्लिक स्कूल इस्पात पब्लिक स्कूल केवल राउरकेला नुह मतलब समग्र ओडिशा नामक स्कूल निश्चित भाव कारण बहुत पुराना स्कूल से इस्पात पब्लिक स्कूल पाठ पढ़ाटा गोटे माने गोटे ये निज गोटे प्रिविलेज फिल करते लोक माने पिला माने पेरेंट्स माने जे मो छुआ इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल पब्लिक स्कूल पाठ पढ़ माने एबे जो कहले जो नोटिफिकेशन हो गला जे सेटा को घर संस्था को टेकाई दिया तार मैनेजमेंट ता माने एटा खाली इस्पात पब्लिक स्कूल न आप माने घरोकरण प्रक्रिया पुणी आरंभ है सहीटा सब विपद पब्लिक सेक्टर गोटे घरोकरण प्रक्रिया पुणी आरंभ है आम आखि आगे देखते गोटे एडे बड़ हस्पिटाल सुपर स्पेशल हस्पिटाल घरोकरण कराईगला
କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ ତା ଦ୍ୱାରା ପବ୍ଲିକ କେତେ ବେନିଫିଟ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେଣୁ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଘରୋଇକରଣ ହବ ତେଣୁ ପବ୍ଲିକ କେତେ ବେନିଫିଟ ହେବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି କେତେ ବେନିଫିଟ ହେବେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି କାରଣ ଯିଏ ବି ଘରୋଇକରଣ ନବ ସାର୍ ଏମିତି ହଉଛି କି ଅଣ ଓଡିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରରେ ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଓଡିଆ ଅଫିସର ବହୁତ କମ ଅଣ ଓଡିଆ ଅଫିସର ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକା ପ୍ରତି ଲୋକାଲିଟି ପ୍ରତି ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏଠି କାମ କରିବୁ ଆମ ପିଲା ତ ଆମେ ତ ହାଇ ସ୍କେଲ୍ଡ ସାଲାରୀ ପାଉଛୁ ଆମ ପିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଏଫୋର୍ଡେବଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଲା ପଢିଲେ ନ ପଢିଲେ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯା ଆସ ନାହିଁ ଆମେ ଘରୋଇକରଣ କରିଦେବୁ ଅଣ ଓଡିଆ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମେରିଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯିଏ ବି ଅଧିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଓଡିଆ ହଉ କି ଅଣ ଓଡିଆ ହଉ ଓଡିଆ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାହିଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ଓଡିଆ ଅଫିସର ବି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଓଡିଆ ଅଫିସର ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କର କନସର୍ନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟି ନେଇକି କେତେ ପଇସା ଫି ନେବ କ'ଣ ନେବ ବୋଲି ସେଇଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କନସର୍ନ ନାହିଁ କାରଣ ଦେ ହାଭ୍ ମନି ଟୁ ପେ ବିୟର ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠି ମାନେ ଆର୍ଏସ୍ପି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାନେ ପରିବାରରୁ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବି ପାଇଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଦିଆହେଇକି ପାଠ ବି ପଢା ହେଉଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ କନସର୍ନ ଏଠି କନସର୍ନ କୋଉ ହେବା କଥା ରାଉରକେଲା ପବ୍ଲିକ କନସର୍ନ ହେବା କଥା ରାଉରକେଲା ପବ୍ଲିକ ଯିଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମାନେ ସେମାନେ କନସର୍ନ ଏଠି ସେଇ ସମାନ କଥାକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏଠି ରାଉରକେଲା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଯୋଉ ରହିଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ କଥା କହିବା ସେ ସେପଟେ ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟେଡ ଲିଡର ଏପଟେ ହିମାଂଶୁ ବଳଙ୍କ କଥା କହିବା ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କାହିଁକି ରହୁଛି କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଘରୋଇକରଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲଢେଇ କରିବାରେ କି ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଖାଲି ଏଇ ମାନେ ଆପଣ ଖାଲି ରାଉରକେଲା ଶ୍ରମିକ ସଂଘ କି ବିଏମଏସ୍ କଥା ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଲଢେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲଢେଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହୁଥିଲି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିୟନ ଅଛନ୍ତି କି ଅତୀତରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିୟନ ଥିଲେ କି ଆଗକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିକି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳୁ ସେଟା ନୋଟିଫିକେସନ ହେଲାଣି ସେମିତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଦେଖିଲେଣି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିୟନ ନେତା ଥରଟେ ବି ୟା ଉପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି ସେ ହଉଛି କଥା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ କ'ଣ ଚିଠି ଦେଇଥିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ଲୋକ ଫିଲ୍ କଲା ପରେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଯୋଉଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଅଫିସରମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବନି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଯୋଉମାନେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହଉଥିଲେ ମାନେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଇଭିନ୍ ମାନେ ଧର ଇସ୍ପାତ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ସେଠି ଜଣେ ସରକାରୀ ସରକାରୀ କ୍ଲାସ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲା ସେଠି କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବ କି ଆଉ ଫିସ୍ ବଢିଯିବ ସୁଯୋଗ ପାଇବ ନା ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ ସେ ସେଠି ପଢିବ ତେଣୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉପୁଜିବ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ପିଲା ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ସେଭଳିଆ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସ୍କୁଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆକୁ ରାଉରକେଲା ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଏବେ ବେପାର ଚାଲିବ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଘରୋଇକରଣ ପରେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବେପାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ୟାର ମସୁଧା କରିକି ଘରୋଇକରଣ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଫିସରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେଇ ଅଫିସରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଭାଇ ସେଠି ଚାକିରି କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରିଭିଲେଜ ନେଇ ସେଠି ପାଠ ପଢିବେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଇସ୍ପାତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛୁଆ ମାନେ ସେଠି ପାଠ ପଢିବାର ବଞ୍ଚିତ ହେବେ କାରଣ ତାର ଯୋଉ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବ ସେ ବହୁତ ହାଇ ରହିବ ଘରୋଇକରଣ ହେଲା ପରେ ସେଠି ବେପାରୀ ମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଫିସ୍ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବହନ କରିପାରିବେନି ତ ଏକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏକୁ ନେଇ ପବ୍ଲିକ ରିଏକ୍ସନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଖାସ କରି ଏକୁ ନେଇ ଯୋଉ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ନେତା ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ବା ଏକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ଦେଖାଯାଉ এই যে রেকগনাইজ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাঙ্কর বিরোধ কেবল সোশিয়াল মিডিয়ারে সীমিত রହୁଛି না এভଳି এক ঘରୋইকରଣ প্রক্রিয়াକୁ এভଳି এক বেপারীକୁ ଟେକି ଦିଆ ହେଉଛି ଯୋଉ ୟାର ପ୍ରଥାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ। ନମସ୍କାର।